Ayan guys, oh. Di pa tapos sila mag-decoration. Can you see that, guys? So nice, di ba? Ang lalaki ng ano, guys, oh, bells. Christmas na talaga, guys. Christmas na. Lapit na birthday ng papa ko, guys. Namimiss ko na tuloy ang ano. Tapos naisip ko pala, guys, nung ano lang pala, nung July lang pala ako umuwi. Ilang buwan pa lang. Tapos parang, ay so ano na. It's so, ala, ano to, guys? Pinilahan. Ayan, guys, oh. Whatever. Dito tayo mag-focus sa ano. Ayan. Ayan, guys. Ang daming pila, oh. Ongoing pa ito, guys. Hindi pa tapos. Ayan, oh. Guys, ang lalaki, guys, oh. Super laki. Ayan, guys. Ang laki niyan, guys. Ayan, oh. Ayan, ayan, ayan. Ayan, guys. Super. Ganda, oh. Ayan.